भगवान मोर ए दी कान कौन शुणिला ए दी जन न रहंता माने मोते आ मो शिशु पुत्र को मारी देबा को चाहउचंती ना ना मु ए राज्य रे रहिबिनी अन्य राज्य को चली जीवी दरकार नहीं मते से समुदी दरकार नहीं मते राज्य सिंहासन ना जाए मु अन्य राज्य को चली जीवी अरे आदित्य बाबू तुम्हें पुणी एक अस्त व्यस्त कौन है हाँ तुम आखिर लुह धार धार बाहरी जाऊँ कौन है हाँ ना किछि हैनी हाँ अरे हमको कह ना तुम्हें आमे उठो तुम निज लोक तुम खास लोक अरे तुम्हें भी राजांकर चाकर आमे भी राजांकर चाकर आपण जानी नांती कि कौन है मोते आ मो पुत्र को छाड़ी जटा अबे कौन है छिबे एने महामंत्री आपन को कहउथला आज्ञा कौन कहउथला कि से कुकुर गल्ला कुआरे बे से कुकुर को देखिला क्षणी मात्र तार तंटी चिपी रक्त पीबी कहउची आज्ञा आपन को तंटी चिपी रक्त पीबे पराइए आपन मो निज लोक बोली कहि देले आज्ञा आपन को महामंत्री आदित्य नारायण ताहले तुम फे आम भदई जनक कथा सब शुणी एठारु दौड़ी की चली जाउथिलो नाही हां तम दुई जनक कथा सब शुणी सारिची हां जाउची एना राजा को कहि देबी सत्य मंत्री आदित्य नारायण एठा को जे आसी तार आसीबार पाद चिन्ह ही रही किंतु फेरीबार पाद चिन्हटा नाही अरे तू सोड़ा वंचित थिले तो जाई राजा को कहबू हाँ एने बरीबू मारण मरी देबी आज्ञा अनेले ए छुआटा को दे दे हां सेटा किला ए छुआटा को दे दे अबे तू जदी वंचित को चाहू छु ताहेले छुआटा को मते दे दे तोरी सम्मुखरे तोर ए छुआटा को मारण तंटी चिपी मारी दे तो छुआटा बोला परे सोड़ा केमिति राजा रजुआई हबो आ तू सोड़ा केमिति राजा रसमती हबो नाही सेनापति बाबू मोते आ मो पुत्र को छाड़ी दियो हां मो अन्य राज्य को चली जीवी छाड़ी देबी हां हां छाड़ी ना अन्य राज्य को चली जीबू हां जा नहीं ए जटा एटा अन्य राज्य को चली जी परे एठी रहिले सीना असुविधा हबो अबे एठी तो से रहिबोनी से अन्य राज्य को चली जीबो जा सेनापति बाबू हे अनेले किराटा जो जगह रे ठिले भी बाजीबो अनेले गां रे ठाऊ बाहर ठाऊ जोटी ठाऊ ए मंत्री आदित्य नारायण अरे जीवन प्रति जदि तोर ममता अछि ताहेले तोर से शिशु पुत्र को कहि दे नहले एठारे मारण बाप पुअति जण को मारी दे कुटा चक्री मंत्री जीवु काहे रे कुटा चक्री मंत्री जीवु काहे रे आज मो हस्तारु रक्षा नहीं रे कुटा चक्री मंत्री जीवु काहे रे देखो छी तोर से शिशु पुत्र बाप मंत्री आदित्य नारायण राजा झील सामुका को बहु करी आनी बाकू राजा मंत्री बुद्धि सत्य कल समुदी हबाकू चक्री मंत्री जीवु कहीं रे कहूँ से शिशु पुत्र को मत दे दे नहले मारण पाप पति जड़ एठारे
देखो से शिशु पुत्र को दे अबे तबो नहीं नचत बाप पोते जण ठारे मारा मरिबो किए प्राण जाइए कथारे अच्छी कहीं रहिबे नहीं कि यही रंगभूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुरी पकाल बोली आरंभ कर माने महाभारत युद्ध माने केटे मरिबे केटे जीवे चक्रव्यूहटा रचि जाइछि चक्रव्यूह कहीं भांगी पारिबे नहीं ये जटपाटर चक्रव्यूहटा कहीं भांगी पारिबे नहीं अस्मिन काले भांगी पारिबे ना अरे मु अच्छी माने राजवंशटा ध्वंस हेब ध्वंस जेमिति महाभारत ध्वंस होइथिला सेमिति ध्वंस होइदिबो जटपाटर मु भलरे थिले बेलपट्टा मोर आखि गले पूरा छिन्न छट जय मां वन दुर्गा मालो मां आज तोरी करुणारू मां ए जंगल रे गोटे दस्युर परिचय बंचिल मां कहीं के जाने मते ए जंगल रे गोटे दस्युर परिचय देछिलो मां कौन पाइल मां ओ एथि पाइना रे बाबू दस्यु हे जंगल रे थाई लोकंकर भल काम करिबु जीवन रे केबे मध्य कहारी अनिष्ट करिबुनी मारिबाकु पड़िबल मातर महिमा ओ होछि हे जंगल गोटाए दस्यु आउ डाटा मोर ज्वाला सिंह भल मनीष मानक मु गोटाए भल मनीष हाँ शैतान मानक मु गोटाए शैतान गोटाए
সেই কথা ମୋ ମନକୁ କାହିଁକି ବିବ୍ରତ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଉଛି ଖାଇବା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ କଥାଟା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବିବ୍ରତ କରୁଛି ଆରେ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ବାସ୍ତବିକ ବାସ୍ତବିକ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ନା এইটা গোটাଏ স্বপ্ন বাস্তবিক ହେଇପାରେ না ଆଉ କଥାଟା ହେଉଛି আরে ମୋ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଆରେ ଭାଇ ଆରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚ ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା କହୁଛି আরে কিଏ କୋଉଠି ଅଛ ମୋ ଭାଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚ আরে হে মহাশয় কোণ ହେଇଛି ତମର আরে କିଏ ତୁମେ কোণ ପାଇଁ ଏଠି ଘন ଚରଣେ କାଚ হে ବାବା अबे किए बे तू ସେଇ କଥାଟା ବହୁ ପଚାରୁଛି वो गोटाए सईता ତୁ ସେଇଟା वो गोटाए सईता ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ଶୈତାନ ମରଙ୍କର ବପା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଲେଇବା ମାଡ଼ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବୋପା ବୋପା କହିଲା ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋପା ଏ ଶଳାଟା ମାରି ମରିବ ଶଳା ମାରି ଦେବି ଏଇନା କହିଲା ବୋପା ଏଇନା ଶଳା କଣ କହିଲା ଶଳା କହିଲା ତତେ ତାକୁ ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯାଇଠୁ ମାଟକୁ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ଏବେ ଯା କହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ତ ଭୟ କରିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଥିଲେ ଆରେ ମଣିଷ ଡେରି ଲୋକଟାକୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରୁଛ ଆରେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛି ସେ ତମର କିଏ ଦୋଷ କରିଛି ନ କରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶିକାର ଏଇ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତ ତୁ ଏଠାରୁ ଯା ନଚେତ୍ ଏ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଶଳା ତୋତେ ବି ମାରଣ ମାରିଦେବି ମତେ ମାରିବୁ ହରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ମଣିଷ ଯିଏ ଛୋଟବେଳୁ ବାଘ ବାଳ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ଆସିଛି ଆଉ ସେଇ ବଡ଼ିଶାଟକୁ ଭୟ ଦେଖେଇଥିବେ ଜାଣିଛୁ କିଏ ଏ ଏଠାରୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯିବନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଠାରୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯିବନି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲିଯିବା ଏ ଶଳାଟାକୁ ଆଗ ମାରିବି ମାର ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ ମାରିଲେ ମୁଁ ଭଜା କରିବି ଆଉ ଶଳାକୁ ଚଖଣା କରିକି ଖାଇଦେବି ଆଉ ଏବେ ଧରବେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଧର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଧରୁଛୁ ଶଳା ଏଇଟାକୁ ଧର ମାରିବି ଆରେ ତମେ ଏଇଠି ଯିବ ଡାକ ଶଳା ତୁ ମରିବୁ ମୁଁ ମରିବି ଶଳା ଜମ ପାଞ୍ଚି ପଚିଲାଣି ତ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମତେ ମାରିଦେ ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଁ ମରିବୁ ମୁଁ ମରିବି
ମତେ ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ। ଏ ମହାଶୟ, ଆରେ ମତେ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛ? ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆସୁଛ ସେଇ ମାମାର ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆଉ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ତମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲ, ତମକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୁଁ କିଛି କରିନି, ନିବଶକ ମାତ୍ର ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏ ମହାଶୟ, ତମେ କିଏ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ମାରୁଥିଲେ? ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ ବାବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ମହାଶୟ, ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି ନୁହଁ? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋ କୁହନ୍ତୁ ମହାଶୟ। ଆରେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ କେହି ବି ଆସିବିନି। କୁହ ମହାଶୟ, କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ମୁଁ ହେଉଛି ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମର୍କତ କେଶରୀଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ? ହଁ ବାବୁ। ଆଉ ଏ ମୋର କଳା ଶିଶୁ, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ସାଗର ଚରଣ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଥିଲେ ତମକୁ? କହିବି ବାବୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିବି। କୁହନ୍ତୁ ମହାଶୟ, କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। କହୁଛି ବାବୁ, ରାଜା ମର୍କତ କେଶରୀ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶାମୁକା ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ସାଗର ଚରଣ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବେ ବୋଲି। ତାହା ତ ଉଚିତ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ବାବୁ, ଯେ ସବୁ କଥା ସହି ନ ପାରି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ନରହନ୍ତା ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ମାରିଛନ୍ତି ବାବୁ। କିଛି ହବନି ମହାଶୟ। ଆରେ ମୁଁ ଅଛି, ବାବୁ। ତମର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବି ମୁଁ। ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବାକୁ ଦେବିନି। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୋତେ ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ବି ଭାବନ୍ତୁନି। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବି, ଆଉ ତୁମ ସେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇବି। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ସେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରି ପାରିବିନି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ନାଇଁ। ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ହେବନି। ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ମୋ କଥା ରଖିବେ ତ ବାବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ମହାଶୟ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ଆରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବିନି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ପଡ଼ି ସେଇ କଥା। ହଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଆଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ରାଇ, ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ସେମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି। ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆରେ ମୁଁ ଯେ ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଣିଛ? ଆରେ ପାଦ ପାଦ କି ବିପଦ ଅଛି ଏ ସ୍ଥାନ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି କେମିତି? ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମାରିବି, ହେଲେ ଏହି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି। ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ବାବୁ, ଆପଣ ଏ କି କଲେ?
अरे कौन शिशुपुत्र हूँ भगवान सदृश आउ से भगवान पाखे मत राड़ पकई देछ कौन आ कहबी तुमको ठीक अच्छे जिते राड़ पकई देछ आपणकर से शिशुपुत्र को मत दिंतु हेले बाबू हेले बाबू आउ पदे कथा रही गला बाबू अरे कौन सब कहवा चाहूच कहतु 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 महाशय निश्चय शुणी मो कथा रखिबे तो बाबू अरे निश्चय रखी ताहेले राजा जब कथा मते कथा देइछंती से सब को आपण पूरण करिवे बाबू जी महाशय आउ मोर ए सागर चरण को गोटाए राजकुमार परिचय देवे ताहेले बाबू मो छातीर कलिजाटाकू मो आपण को समर्पण छातीर कलिजा अलग हम केमिति रहिबा बाट चलिबा केमिति रहिबा बाट चलिबा आँखि हब छल छल लुह झरिबा मन हेबा बोल बंची रहे बंची रहे बाकु हवा ताते मो रहिला रण सरिनी 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 फागुण असिला श्रावण सरिनी फागुण असिला श्रावण आ